Namaskar Hokoloko, Kulumbai Kasikaba. Good morning everyone and Namaskar everyone. And this morning we are going to learn about some high blood pressure pose. Aji ratipo ami kisuman high blood pressure, high BP karone kisuman pranayam korim. Then ifunglo jonga high blood pressure in thake kisuman pranayam khalaini. Ami etu pranayam to koribo pare, etu koi sitali. Sitali to korunte ami mane jibhato eneke mokotai pini jibhar di ami ukhato loboge moi dekhai asun eneke tapra nake di ukhato eribo lage dikoholiya ke hanti koi lahe koi etu koribo lage edinor etu apuni jodi high blood pressure ase titia mane dinor 20 bar man ba 10 15 bar eneke koribo pare aru etu ami eta koribole goi ase sitali Sital to korle mane ami date je ami ukhato mane dator majeti ami ukhato lobo lage eneke kori pini ako nake di dikholiya ke ukhato eribo lage tarpora ami bhamring koribo pare bhamring to korle mane ukhato ami dikholiya ke lobo lage eneke kori pini ami ukhato eribo lage eneke korle mane ki hoy je mane ami ukhato longte ami dikholiya ke nakedi lobo lage tapsot etu bhumura dore mane bhumura ni baidi jongo ukhako mane sudap phonane mane ukhako ekanango mane bhumura dore ami eta shobdo dipini ukhato eribo lage eya mane etu kise bhamari tapora ami koribo lage mane Sandra badi Sandra etu korle mane ki koy mane etu ami hatu eneke koribo lage hatu eneke eta to rakhibo lage tapora ami etu right side ot mane ami ki koribo lage mane dae side ot right side ot mane agda thik nak to eneke ami eneke kiba hesi dhoribo lage mane bon koribo lage mane etu nagor kiba to mane gonthong ko reho thanango eneke ami dhoribo lage tapora ami left side e ami ukhato lobo lage mane eneke tapora ami ako right phale ako eribo lage eneke aro left pore ami ukhato lobo lage dikholiya ke hanti koi aro right phale ami eneke ukhato eribo lage etu jodi apuni dinor খুব পারলে মানে 20 বার মান যদি করে তিতিয়া মানে আমার হাই ব্লাড প্রেসার কারণে বহুত সহায় দিব মানে মানে ভাল কন্ট্রোলত আহি যাব মানে আৰু লগতে মানে এনে আমাৰ এটো হাই ব্লাড প্রেসার তো মানে আমাৰ স্ট্রেস বা কিবা কাৰণে মানে বাৰ মানে চান্স থাকে এটো স্ট্রেস থাকাটো আমি এটো কৰিব পাৰে মানে এয়াই তছ লাষ্টত আমি কৰিব পাৰে মানে এনেকৈ হৈ পিনি পেটে দি আমি উখাটো লংতে মানে পেটটো ফুলাব লাগে এনেকৈ ता उखाते एरेले पेट्रो आमी लाहे के तलले नमाय दिबो लागे उखा खलाबा उदिको ओदि गिदिर खामनांगौ एनके फुलाय नांगौ ओमफ्राय उखा के एगारबा जों उदिको रिसिङाव खालामनांगौ एतो आमी हान्थि के करिबो लागे तारपरा लाहे কৈ जिकुनो आमी कइले माने लाहे के करिबो आरो एयाय तारपरा आमी लास्टले माने करिबो पारे आपुनी निजर किबाটো माने गुरु बा किबा भगवानक माने चिंता करि पिनि जेनेबे ओम शांति बा जिकुनो এনেকে শব্দ কৰি পিনি ভালকে মেডিটেশন কৰিব পাৰে এয়ায়ে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰক নিশ্চয় আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেসাৰ হাই বিপি যদি থাকে এটো মানে নিশ্চয় নরমালত আহিব কন্ট্রোল আহিব আৰু নিশ্চয় ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব আপোনাৰ জীৱনত মই আশা কৰো নংথামনা প্ৰেক্টিস খালাই হম নংথামনি জিও নিশ্চয় মাবা मोनसे ফৰমান मोनगोन তেনেহলে কৰক থ্যাংক ইউ সো মাচ